يمجنا جري الجنة جري الجي من تولي من النرجي يمجنا ما تقبل ما درس عايش ما وما جاله سمون يا بزا غربي منج كفتو يبزبز بزا بغربي منج بومب يبزا قمرة تبجر كامبر ضعيف وتخرى كما قبر كان مغلات كيات فلس كانهم تمرات كما قبر كان بسنقطع يبال قلعو هم قبطا كما قبر كان تاو آخر وقروه حلف كانت حنا قرب الخلق كما قبر كان تاو آخر وقروه كانت تجرين الوجوة أبو يالي قويدوا ليتحذروا حلقا يتساوراي ومانا ودبل عمنا أبو يالي وما بالكو حمامة يتلعنا لقوة ماشي تليس حيلة ولنا هاي بقول عين ونبينا مقالو بحنبر وشبو تسامري بسنادر تاليان مبرري بمدفعو جغراش شغاغاري مقالو 83 ላይ እኔ በእርግጠኝነት መናገር እችላለሁ አንድ ኢትዮጵያዊ ሶማሌ ባድመ ላይ ሄዶ የሚዋጋ አይኖር የትና የትርቅ ቦታ ያለች አንድ ትንሽ መንደር ነች ህይወቱን የሚያጠፋ ለባድመ አንድ አይኖር ከቀብሪ ዳህር ተነስቶ ባድመ ሄዶ ሊዋጋ ዋትስ ባድመ ለሱ በኢትዮጵያ ህዝብና በኤርትራ ህዝብ ደግሞ መሰረታዊ ጥቅም ግጭት የለም የሻዕቢያን ወረራ የሚደግፍ አመለካከት አለውና እሱን ጠላት ነው بيال فرجوم انت عايز كله عزف زفا بسمع ولا منفس قدس حاضلي ما انت حاضلي الدخور ما تا حاضلي يا خطولاي لبي በጥቅም ነው የምንጋጨው ወይስ በአመለካከት ነው የምንጋጨው? በአመለካከት ከሆነ የምንጋጨው በጠላትነት ተፈራርጀን አይደለም የምናየው። በጥቅም ከሆነ የምንጋጨው ሌላ ጥያቄ ነው። በኢትዮጵያ ህዝብና በኤርትራ ህዝብ ደግሞ መሰረታዊ ጥቅም ግጭት የለም። ወጣቱን እያፈኑ ያስራሉ። ትልልቁን ሰው ደግሞ ያስራሉ፣ ይወስዳሉ። ድብደባ የሚባለው ቢገለጽ ምን ዋጋ አለው? የሰው ልጅ እንደ አህያ ነው የሚወቀው። እንደ አህያ ነው የሰው ልጅ የሚወቀው። ብትርስ እግሩንም ቂጥንም መምታት ወግ ነው። ጀርባ ቶሎ ቆስሎ ሳምባው ቆስሎ እንዲሞት ጀርባ ነው የሚመታው እንደ አህያ። መሆን የማይገባው ድርጊት ነው ኢሳያስ አፈወርቅ በኢትዮጵያውያን ላይ የሚፈጽምብን። 20 ዓመት ሙሉ አሰብ ተቀምጬ ያላንድ ነገር ንግድ ፍቃድ ወረቀት ጠቅልዬ 4 ልጆችን ይዤ መጥቼ ዝም መፍሰስ በጣም ይሄለና ቁስል። ህዝቡ ከኢትዮጵያ ህዝብ ጋር የጥቅም ግጭት ኖሮት ሳይሆን በተለያዩ ምክንያቶች የተሳሳተ አመለካከት ስለያዘ ነው ይህን የሚያደርገው። የሻዕቢያ መንግስት በጥፋት አክናፉ በመቀሌ ከተማ ንጹሃን ዜጎች ላይ ያደረሰው ጥቃት የበርካታ ሰዎችን ህይወት ቀጠፈ። ደግሞ ባደረሰው ጥቃት ሳቢያ በተመታ ትምህርት ቤትና አካባቢው የሚገኙ ህጻናትና የአደጋ ተጠቂዎች ለመታደግ ፈጥነው የደረሱ ሰዎች በተመሳሳይ የአውሮፕላን ድብደባ ህይወታቸው አላቸው።
የጥቅም ግጭት ባለመኖሩ ምክንያት መሰረታዊ የሆነ የጥቅም ግጭት ከህዝቡ ጋር ስለሌለን በጠላትነት አንፈርጀውም ነው። Had we suspected that our friends are capable of targeting and murdering school children by air raids, we would have taken more precautions. ኢትዮጵያ ጋር ጦርነት መስካፈተ መራሃ ሀገርና ዘውሰናት አቶም ኮሮና ይሐሰብና ከምዚ ኮሮና ወይ ይሐሰብና ይመስዩ ማለት ነው። በጣም ዘሕዝን ካብ ሓደ መራሃ ሀገር ከምዚ ዓይነት መልስ ክሰምዕ ከለካ በጣም ዘሕዝን መለስ ዜናዊ ክሳዕ ሎሚ ዝገብሮ ፅንዓ ክስታት ተሪእና ቅድሚ ጦርነት ጀሚሩ ሰባት መሳርሒ እናገበረ ህዝብና መዓት መናእሰይ ወጣታት ሕዋትና ቀደም ዝሞትዎ ከይኣክል ኣይቲ ቀደም ናይ ገድሊ ናይ 10 ገላ ዓመት ዝሞትዎ ከይኣክል ሓድሽ ከዓነ ኣብ ኤርትራ ተሰሊፎም እሽሓት ዝፀሩ ሕዋትና ሞይቶም እዮም ዘየድሊ ደበከም ዝኾነ ተኣሽሙ ተወዲኦም እዮም እዚ ጦርነት እዚ ምንም እኳ ኢሳያስ ጥይት ተኩስ ዝቀረበ እምበር ኢሳያስ ጥይት ንክትኩስ ዘጎልበትዎ ናትና ሕዋትና መለስ ዜናዊ እዩ ሕለግ እንዳተባሃለ ዕጥቆም ደቂ ዓድና ዕጥቆም ዘውረዶም ዓድና ዘውረረ ኣነ ካልእ ሰብ እዩ ለይኣምን ብሓቂ ነግሮ ንዚ ከዓ መርሕነት እንታይ ዝብል መርሕነት ከጥፍእ ተሎ ኣነ እየ ኣይ ቴክ ሪስፖንሲቢሊቲ እዩ መለስ ግን ኩለና ኢና ይብል ንኩሉ ትግራይ ይኸሶ ዝኩሉ ዘለግፀና ዘሎ ጉጉይ ናይ ፖሊሲ ኣተሓዘ ሒዙ ኣይደኖ እንታይ ጥቕሚ ክብረኸሉ ኣይፈልጥን እየ ልክዕ ቅድሚ ሕጂ 20 ዓመት ተጠቂሙላ ዛሜላት እያ ሕዚ እውን ልክዕ መፅ ይጥቀመላ ዲቫይድ ኤንድ ሩል ከመይ ገይሩ እዚ ነገር እዚ በፂሑ እንተበልኩም ናቱ ኣሻጥር እናተፈለጠ ስለ ዝኸደ ካብቲ ውሽጢ ማእከላዊ ኮሚቴ ምትሓት ዘለዎ ሰባት ናይ ባዕሎም ርእቶ እስታንድ ክዛረቡ ግባእ ስለ ዝጀመረ ንሳና ክዓብብ ኣብ ዛመታ ተጥፊእና እዚ ኩሉ ሽሕ መስዋዕትነት ምክንያት ዝኾነ ዓዲ ብዘይ መከላኸሊ ዘትረፈ ንወራር ብዘይ ከፍትስ ወይ ድማ ኣባንዕሲ ብዘይ ጓሳ ዝሃበ መን እዩ ታሪክ ናይ መለስ ቁልጭ ዝበለ እዩ ብሓቂ እቶም ወፂኦም ዘለዉ እውን ሽግሮም ንስ እዩ እቶም ቀሪዮም ዘለዉ ኣሕዋትና እውን ፍሕሰና ፍሓሰ ዘባእሶም ዘሎ ንስ እዩ ኣብ ምንታይ ሲትዌሽን ኢና ዘለና ተጋሩ ብትሕጥ እዋን እዚ ብዚ ብጥይት ንውጋእ بزي بزربان وقع نابينا نخيد من يجي تقم ذيك فتح زخيل تهزب تقرأ من تايو لحجي we don't know كزارب أبزي الوان بحادة جروب تعافينو فيد كجبر زجبروا له سيتويشن ينزل زلنا حزب تقرأ اليوم أتلس هذا مينيمم قال تايو أنا قلت له ميديا هنكافل نهزبون قلت كم حاتم راديو تلفزيون እኩብ ህዝብ ኃይልና ክንገልጽ ሐሳብና ሓደ ዳኛ ኣይፈርድ ሓደ ዕንጨት ኣይነድድ ይብሉ ወለድ ስለዚ ናይ ሓደ ስታይና ንሰምዕ ዘለና ናይ ሓደ ሰሚዕና ክንፈርድ ኣይንኽእል ትክክለኛ ፍርድ ክንፈርድ ኮይና ክልቲኦም ደው ኢሎም ናይ ክልቲኦም ሓሳብ ክቀርቡ ከለው ኢና ክንሰምዕ ንኽእል በዛ ሕጂ ንሪኣ ዘለና ግን ካብ ኣኼባ ምውፃእ ወንጀል ከም ዘይኮነ እዚ ተገይሩ ዘሎ ኣብ ልዕሊኦም ትክክል ከም ዘይኮነ ንቃወሙ ምዃንና انت أتوت اللهم يقريتها متياس أفتنا يودب بهلي كأت الغاز تقال خد يتا يقريتها حزن إحنا يقريتها بقولوا بنايم بنايم انت أتوت اللوس زلوا بداي أبايس أي حسن شوف انت أتوت اللوس سلس فلتوت بداي كمين انت تورينا هنا ما مسر رايم كاتو يوم ده عرفت باي كنيسة بداي تحزن إنه لو زلنا نسوي كانت تروح وهاوي منا انت أتوت اللوس يتون ولا بزينا انت أتوت اللو انت هذي ما تنمتاو اللي انت هذيو حزون تبرز كفتبوانو أباون أنا واحد واحد سأيه مسألة كلهم ما عليك بس أنا شهم شيء كذا من هنا كلهم سب شيء كذا تعالوا بهنا رفت حين برا قالوا تاتين برا حكي فتحنا سد زين برا فتحنا برا ديمقراطية برا سلزي نزي ريكوغنايز غيرنا أوشتنا سريت يهالو بسريت الجمري ما بقسيون تعقب زمسات የኔን አቋም ካልያዝክ ጠላት ነህና ገርፋሃለሁ ወይም በጠላትነት ፈርጄ መታለሁ የሚለው ያ ነው ችግራችን። እኛ
ويلك سواء عمدو عقل طفت الزيقور دولو عاد عبد فليتو ديهم على لأن عدلو عاونا يقهر رمى شقرتي خدكال عوحي حاسر كوخل سلسخمر سلامي عرغيبو حارس هايك المنر فعش السنة حاودين تاريخو اختبر قرم النقلي لا عقل مش حضر كله مدلقا حزنا ما يفترتر እኛ የተረባረብነው በተራው ህዝብ ላይ ነው አርሶ አደሩ ላይ ነው የተረባረብነው እዛ ላይ ያደረግነው ጥረት አልተሳካልንም ማለት ነው አገሬን የምትል ወፋለች እኔን መስላኝ ታሳዝነኛለች وانا انت ايقن نتعقس قدم لزبهال بحر افكا معصاو تايتها تعقستي كان مكتل ناي اثيوبيا من حجي تولى ناي ملس مكتلي وان انتو زون كم ديز ما سولو سبا نخي زارو مالتي اكيد تاخذ زارو زي تقول كونكا نخي زارو نخي اكو نخي صحفو حبرتان غيهو حبرتان غي يقبلوا دخل كيلو زيا نم انت عرسي لي اذا قال سلام ناي ود غداي يكون ناي درجه غداي يكون ناي ود سب مسل كم ود سب مسل انا زي اي دليل يدلي فانا زدلي تخليو من يوم تاي نغبر حتى زي اين خنزرارو زلنا تاو نزيا تعقست نغبر زي اكو يكون الكا زرب انا طعمي نعناون زغمتنا ابز اوان زي خنوسدا زلنا انت عافهم تعاصي منيو عافهم كفتلو كزارولو حبريتا كولو حبريتا كقبللو كال زارولو كال زي زارولو منغدينتا كخلا صغنتا عافو ودسب كعصو يولن እዚን ተበልናስ ከምዚ ደይ ኾውን ንጎዶም ደን ኾነብዚ እዚን ተበልናኸ እዚ ደይ ምስናበልና አፍና ሒዝና ነው ወሕጊ ዝጸኒሕና ኢና እዚ ግን አይጠቀመና ላይ ሓገዘና ፈጽሙ ስለዚህ ሕዚ ንምብልሻው ከይኮነ ንምዕራይ ንምሕጋዝ ንገብሮ ዘለና እንታሹ እዚ ከዓን አባና ጥራሑን ከይኮነ አካል ከተማታት ወነ አትላንታ ሲያትል ኩሉ እሕሊፍናት ንሕና ንገብሮ ዘለና በኢንተርኔት ወን ዝገበርናዮ ዘርጊሕና ቶም ካልኦት ወን ታይ ገብሩ ከም ዘሎ ኮኦርዲኔት ጌርና ምንት ዲማንድ ንገብሮ ዘለና እስኪ خبدك كلهم انتي اذا ده قال واشنطن زلو حد 100 سبات زيغرم تترحل قم ነገር ስለዚህ ሁሉ አንድ ነገር ዘመ ስልጣን ዝነው ሰባት ሕዚ ቦታ ሕዝም ዘሎ ሰዓት ንዖም ፕሬሸር ንምግባር እዝገብሩ አክሽን ንኹንኪዎ ንኽዕሪዎ እዚ ኢትናህና እንከይሽ ዞም 18 ወይ ዞም 10 ልቶም 10 ይጎድዎም ለው ይሕይልዎም ለው ኩመልክዎም ይደልለው ሓደ ሓያል ሓብ لزدهم ولا توقع تلو لزح حيالي حدقت حدقنا استابيتي زي ما الناس دي دوي انت حد دوله ولا دمنا من فساس كخدي دم تفسس تلله obviously ناتقراو انترست كتنكف ناتقراو انترست تنكفتلو ناني بلونا حدق ايوتا انترست انا اوقي انهز من تصاكو تصاو نيجي بيساو تموتس سلام تنبري فيها تعطيك ما እንድሪኦ ነገራት አለ እንድሪኦ እንታዩ ተጓቲት ከሀይድ ጉያ ጉያልካ አነ የዘሽንፍ ዝባል ነገር አለ እዚ ቀርድ ሊያተለና በሐቂ ቡኡኻ ክንክተሎ እንደል እንታይ ሓደ ነገር አለ ጀስቲስ ወን ኮን ንሕና እንደሊና ፍርድ ወን ኮን እንደሊና ትፍርድ እንታዩ ብዝህይ ግዜ ዝረአየና ቁልጭ ኢሉ ኣሕዋትና ዞም ተዋሪሮም ዘለው ህዝብ ዚኦም بعلتهم فقيدهم نقفت هاي تيجونكم بزعفهم تدمروا يحبسنا عمبر يليهم بحق إحنا شمت هذنا زجورنا الناس جبرنا هنا تيجنا عد حلوا لنا ناس بيننا بحق جنزبنا وتينا بلوتنا وتينا شعبي آخرتم تمبلنا بدربينا الأوان شعبي هذا يتفساتهم تجاريهم هذي زي تايبها زبلكا تعمل زحفروني مو أنت أنا بحدا وجن سمرت مجلينا ምክንያቱም ጽልጽና ዝጥንክር ንሱ ይዘምሰልና ዝኽል በሓደ ወገን ከዓ ፍርድውን ክንህብ ደሊና
من يوصعي ولا نزيد بذي زخول تمالي ناتو ماوت حزبنا بتخاله متن بريشر تغيرهم بتግራይ كيدهم بوردرنا حلو نيرهم لومي لاويكم እዚ ጥፋአተለኩም ተባሂሎም ተዋሪሮም አሉ ስለዚህ እቱ ዋና ዓላማና ሓድነት ንምጻእ እንትኾነ ንእሽተይ ቶም ተበዲሎም ዘሎ ሰባት ጭብጥ ብዝኾነ ብስምዒት እንታይ ኮነ እዚ ስለተበደሎም እዚ ነገር እዚ ገይጋ አይሰረመሎ ኢልና ናይ ምዝራብ ሓላፍነት ነና ሲያት ዛርብ من عمرت